Ikaw na, siya na mag-i-start, siya na mag-ipapatay. Okay. Kailangan iba. Action! Apat siya. Go! Ilang bato na ako. Final na, final. Tapos pag gano'n na, 1, 2, 3, patay na. Bibigyan tayo 1, 2, 3. Nasty. Maganda pa ng hindi, dapat hindi yung papatok sa mag-i-start eh. May pag-ibigyan ng 1, 2, 3. Sige, Tatalikod ka. yan, para wala kang nakikita. Let's go! Para di bias. Patay na! Hindi naman niya alam eh. Once na inintuan na, yun na yun. Sige. Mga 30 minutes. Yan, yan. Don't you want me like I want you, baby? I have a pen, I have an apple. Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is miss Ay, me. nabuhat na. Bumalik sa akin. Basta tayo isang bumalik. Ulit. Ay, sino sa akin? Super Gangnam Style. Ice cream daddy, ice cream good. Basta pag bumalik ka, o yan, tingnan nyo, bumalik pa yun sa inyo, dito ka. Dito ka niyan. Oh, dito. Ayan, tingnan nyo, bumalik. Tapatan nyo yung regalo para hindi na tapatan nyo kasi. Eh, game. Bakit nyo tapatan? Tapatan mo na natin yung regalo natin. Tapatan mo na yung regalo. Ang mga regalo natin, tapatan na natin yung regalo. Bakit nyo tapatan nyo muna yung regalo nyo? Simagto. Tapatan nyo yung regalo nyo, ha? Kailangan walang ganyan sa atin kahit isa, uulit. Kailangan walang makatapas sa sariling ano kasi uulit tayo. Okay. Okay na? Last. Go! Ako'y tahimik lang sa umpisa. Sige! Lamo. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Your service DJ Bombay. Happy birthday Bombay. Happy birthday Bombay. DJ Bombay. Don't you want me like I want you, baby? Anong kailangan kong gawin? Say tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is miss me at Up! Ayan, tama lang, sir. Yan, tama lang, no? Tama. Okay.